Chini, Tinini, inaugurator, Yakaba Shamsanai, O Pandani, Nogero, Lam Supani, Jora. Inaugurator of Pandani, Boromganang, Shubhashish Salapatra, Honorable Justice, Tripura High Court. Kathang Chati Mochongui Tinini Panda Fiogui Dijaka Boromganang Noni Gopal Depo Serengjangnai tei rengjangnai belakeno nangkukmani notition khaijak tongo sengni lang abo je western eba keba je modern music rok bai je tongmani abo kaisa ilaikya resamung gereng resamnai rongnobo Justice Shubhashish Salapatra, Honorable Tripura High Court. ধন্যবাদ স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ বিজয় প্রিয় জাকা যত রিয়াগানো বিজয় সকই মানে ইয়াগুলো চলতে ওই সাহায্য নহাই ইয়া ফখরা প্লায়ান ফান খে চন্দ্রকান্ত বিরাশি বাই টিচার সংরচনাय অব তিনি যে বিজাব ই পান্ডাও কিসা উলো নংখরনাय অ বিজাব কক বরক রাগিনী তাই जादुनि खरां पिल अ बिजाबनि नावै जों रोजाबमुं सोलोंलायमानि सिनि दक्षिण रागिनीनि खरां एबा सुरनावै शास्त्रीय रायदाव रोगै गोतालखे रागिनी बन्दिस खावै रोजाबमुं ताखा अ बिजाब सैनाय सारिमा एबा सारिबुमा संबादिनो होनगाजों सारिजों दाइसिम कोमल सन्न सारि गोलैहोनो सिनि ताबुंनि रोजाबना नायमानि एबा दक्षिण रागिनीव कोमल सरनांग गाबायनि अबहाय जतन अरस हाजागो इ रोजाबमुंनि बिसिंतै जों तामो तामो सरनाय आबोजों खोनालायमानाय सिनि अ रोजाबमुं बुइनि कक बायसों हिनो लखन गीत कक भरक बायसों बनो फारका सिनि चापमुं सिनिरमा रोजाबमुं सिनि चापमुं दक्षिण रागिनीनि क्लासिकल रूप इ बन्दिस गोताल दिनै नसों पुइला रोजाबनाय ताइ तामलायनाय जायारक उनखे नाकार लायजादि अ रागा गोताल ताकनाय अग्लबनाय साथ चंद्रकांत मुरासिंनि थानि जों रोजाबमुं सोलोंलायमानि हायनि बागै सोंबनो पुइलानो पाइफलाया खुलुमुं याफारि जों ताबो रोजाबमुं सेंलायनाय दैफोरादि दक्षिण रागिनी जजबा
संबा जादू संनो जादू ओ जादू रांसा खौरां दक्षिण रागिनी रांसा खौरां दक्षिण रागिनी रांसा खौरां दक्षिण रागिनी चावानी थापांनी
pa ma pa sa ni pa ma ga ma pa ni sa rangsa khora dokhin ragini rangsa khora ni sa ni pa ma ga Saga ma pa ni pa ni pa ma pa ni sa ga sa ni pa ma pa sari ma ga sari Kani bukha hai pano puila ono hambai maya faro tini hai o lai bumaram chakni shal sini kokborok rasamu masamum ni hamjak tungnai lukurong ni bagai puila no hambai ya faranai tini dangsawo achukjak tini panda no songsawi renai Honorable Justice Subhashish Dolapatro tai narawai okrani manjak bhekya TTADC ni chairman sir Jagadish Devarma bono karibo narawai motomngi manjak bhekya agini je puila omohai sini kokbrok ragini no jaduni ragini no srinani saitolai mai ni sajla double Krishna Devarma bobahe no sene sekren bono bahambaya faro tai phai manjak bhekya jaduni rasabi tongnai Surjulokhi Devarma bono bahambaya faro tai hambaya faro tini ni pandani teifang sinai sekren rachap kreng Vikas Rai Devarma te bahambai maya faro tini ni o bijapno sungmo yapao mandrani mandirikha সৈকত প্রকাশন ও সাহিত্য পত্রনি যে নকফাং মনিসপাল বনবহামাই আফারো তৈ বহামাই মাই আফারো তিনি ও বিজাব ককবরক রাগিনি তাই জাদুনি খরকপুলি ও বই ন সৈনাই সিনি সৈনাই সৈক্রং Tripura Hastini
साहित्य एकाडेमी एवार्ड मानजाक रबीन्द्र पुरस्कार रक मानजाक गोबां मासकान मानजाक बो जों हायफानो सायमानिया बनो जे बनो सिनाय सिग्रों निसिमिनो जों सायमानो फियाबा बो जे खरकसा रसामुं नतुयै तागै दङ आबसन केबो सिनिया फियाबा तिनि हास्ते त्रिपुराव कायसा लाइबुमा आंनि थानाय स्रोतनो सायमानाय बो खरकसा रसामुं ताकनानि गोरों स्नामना गोरों सिनाय सिग्रों चन्द्रकान्त मुरासिं बेलेखेनो खातुंका बेलेखेनो तंथका ओ जे कक बरक रागिनी ताई जादुनि खरांपिलि ओ बय बिजाब मानै याफाव मानै बेलेखेनो खातुंजाक तामनि होमबा जों जतनो सायमानो सराय फांसिनि सिमिनो जों आजाय फायमानि सिमिनो जों खानाय फायमानि जादुनि खरां जादु कुलिजा होननाय फैयाबा जों रोंनानि एबा खेबा रोंनानि चायतंनानि फानो कायसा फानो बिजाब रकरि आबोनि बागै नं खाना ताबुकनि सिनि कबरक हुकुमो ताबुसु जरातै जों जे जादुनि एबा खेबा सिनि याफां यारोंनि सिनि जे मोसांजाक सिनि बाहान्दो थैबाय खोरोंजाक जे रागिनि दङ आ रागिनि रंनो जों कामके सिनिया जों जतनो ताबुनि इ जेनेरेशन रक जतनो वेस्टार्न एबा खेबा मडार्न आजागाव थाङै दङ थांलाय दङ फैयाबा जों सिनि साकसाकनि जादुनि जे पुसुक माया गानां आरो रागिनि दं आ रागिनि रंनो जों सिनि मानिया बिजाब रकरि रंनि बागै दं आबो कायसा ओंखाना तिनि बेलेखेनो खातुंखा ओ जे जादुनि जे रागिनि ताई जादुनि खरांपिलि बय माने बिजाब माने खाख्लायो बसकांनि सिनि थिनांनि रांसांनि ताखुकताय बुकुकसं जे बर'राव खरसामुं मोसामुंनो हामजाकनाय बरक अबयनो पायि परीक्षांके सायमानानो अ बिसिङाव सोलोंजांनाय ताई रोंजांनाय बेलेखेनो नांगुकमानि नटिसन खायजाक दङ जोंनि लांमा कामाय थांफानो अबय नटिसन खायजाक आबो गोबां कामा गलाक आबोनो कायसा लाइबुमानि बेलेखे नांगुकमानि Gautam Devuma discussed here, and Chandrakanta Murashi যে বইটি তিনি সাবজেক্ট উপর লিখেছেন ভেরি হার্ড এবং খুব টিপিক্যাল সাবজেক্ট মিউজিক ইজ ভেরি হার্ড সাবজেক্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মিউজিক ইজ এ ভাস্ট সাবজেক্ট এবং এখানে আমি যে অবাক হয়ে গেছি কবরক সঙ্গীত টঙ্গীত নিয়ে আমরা অনেকদিন আগে থেকে সেই মহেন্দ্র দেববর্মা তাদের আমল থেকে শুনে আসছি এখানে যেটা নাকি নতুনত্ব যে বিষয়টি ধরে তোলা হয়েছে যে উত্তর রাগিনী দক্ষিণ রাগিনী এই ডিসকাশন কিন্তু আগে হয়নি অর্থাৎ মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার তুইসা তুইমা নদীকে ভিত্তি করে যে কোনো জাতিরে জল ছাড়া নদী ছাড়া সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না সে ভাষা সংস্কৃতি হোক সে সঙ্গীতে হোক যে কোনোই হোক সে নদীকে ভিত্তি করেই হবে যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কি দেখি এদিকে বরাক এদিকে গোমতী হাওড়া মেন তিনটি নদী এবং তাকে নিয়ে সমস্ত কিছু করে উঠেছে এদের দক্ষিণ উত্তর বলা হচ্ছে সেটা সেই সম্বন্ধে যে ডিটেল আলোচনা হয়েছে এইটা যে এখানে দেখানো হচ্ছে যেহেতু চন্দ্রকান্ত মুরাসিং এই দায়িত্বটা নিয়েছেন এবং এটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনই নূতনত্ব তার যে আমি বলবো যে তার একটা নূতন জিনিস তিনি দিতে চেয়েছেন যেটা আগে হয়নি যে জাদু কলিজা আগে চিনি সুসু सं सिनि सिरिसितो जों जादु कलिजा साबैनो जों आगि नखंनि सामुं
हुमुं बसनि सामुं जों दांलायो जोंनि जादुकरि जाबाय जोंनिखायनो जोंनि खबा हाबा जोंनि सामुं खुमुं जोंनिखायनो दांगै फायलायो लेंमानि बावलायो जोंनि जादुकरि जानो गावबायनो तामु खाबा जोंनि जादुकरि जानो किसा हामदांमानि कम जोंनि बर' बाइके हामदाना कम आबो सानैनि थाङाखाय माइनि बागै दा किसा आबो सुरनि कथिनि बागै दा किसा हामदांमा किसा कम नुग्राबो दाबो आं अर' जे दिनै सुपारि बागान जे जोंनि दस्रक बुहुमनि बुसखांगो जोंनि खायसे मिउजिक कलेज दङ आं आरो खायसे फोरोंनायजों जादुना जादु नाखरा तुबा अरंगन जादु कलला साजानाय बारा मादुनाय नारुवाय मतन संगन तिने नारुवाय मतन संलाय खरले गति बे कलांजा कलांखो नारुवाय मतन संले नाखरा गोबारंली जादु किसाने कौया रांसा बैबाक्सा बोले ना जादुबो नांतो आता इमान तमाई नो इमान थेनि किसाले बुक्तानो दुगमानि हायong yang जे तंगुजा खा एके जराबो बाहायके आं सेनखा केबेमार दे आबो आरो सादिनि साखाबा आं वानसमानि खे हायसे ओ जादु नो सुरुंनाय जोंनि जादु कलेजा जे यापा गेलंले अब आं किसे यापा गेलंलो अब किसा चेरी नेनानि अब सुदु जादु कलेजा सिबिया सिनि पप फानंथन सिनि सामुं फानंथन तंमुं फानंथन सिनि जे अरिजिनल ताबो तमान यापा गेलं आबो तुई आं एटा किसा नायनानै आबो अब्ला रानि एकटा किसा सभाब फायखिसा बे जादु करि जाबो जों रुंयांके याफांगेल सियांके तो निजेर शिष्य गाहायं थैया दिबा आदां मादां थांगिया दिबा एके बनि बागैनो सामुंगबो आ किसा नायगलाबो किसा सुरुंनि नायगला आबो किसा सुरुंयाख्लाय अरो वाइसो माथांगो एके बुइले कर साबलायो ओ मणिपुर थांले मणिपुरि रग्रनि सामुं साबलायो ओ जेवा थांले आरो आइनुता नं पान्जाबाव थांले पान्जाबि रग साबखा नं काश्मीराव थांले काश्मीरि रग साबखा जानि याफां गेलनि जादु कलि जाता ब्रंनि जे लुकुर सामुं साबलायो सुंगे आं गरसा माने ओ ओके अवता दुख बखानि मनि बागै ना जादु कलि जा जे रुंमानि फाना सुरुंनाय हायनि नै माने सजि सुरुंनि बानलिया आं जादु कलि जा बेखौ सायथांगा जोंनि सूर्य लक्ष्मी देवबर्मा फुरुंनाय सय सायथांगा कठिन नङाबो किसा कुटुब नङाबो बेगा हायके नायजे उलो नायबाना आंथ' हारमनि बायसे आं ओ तामो ताइकोनो तामनान बुरुं गैयाबा हारमनि सेबै सुर किसा नायजो उलो बाहाय खालायते नायबाना सुर तो फायबाबो किसाके ओ हायकेनो चेकमानि आबो नायते आर सामनाय रक बाय अबो बाय मालायो बो बाय करसाब ओ दक्षिण लागिनि हिनै सामुं बो कुरुं के बिनारो खानानै नायो उत्तर लागिनि ग्रंगो के बिनारो खानानै थांगो दुना कुरुं के दुनानि आरो थांगो जे खालाते একটা আইডিয়া সব পাইকা কিন্তু আইডিয়া অংশানো পরিষ্কার অংশ জ্ঞান আবো কারণংখা খরকসা এক রকম কক্সাও কেবা ও তো চিনি রাগিনি কেবা সাও 5টা কেউ সাও 3টা কেউ সাও 7টা আহেকে গণেশ বাবু সাইথাঙ্গা রাগিনি ব বিনি হাইকে ব সাইথাঙ্গা বইকারি কন থাঙ্গা ওকে তাবো
Baksa hin uturagin dokin lagi di ben duna tongo. Baksa ke beri daspa ablong ko busa hai ke cini je klan tong mani rong ni kaisa na klan no lugi je sur ablo ragi di hai ke baksa bayoni kok so baksa wain klima so baksa ba mamita ragi ni kok so hai ke ragi di kabang machi. O ragi ni ro je kabang ma muja kabo busuk jolatoi gothok lai busuk jolatoi fel lai sisok ya so. Ang tapon siya ko, ang boy si suyo, ato pon ni dong ya ko. Naito ito, bujiran secak itu. Ang tahu kalau si suyo, utur lagi ni dokin lagi no, jeklai kisah orang tu corca kabang nongka. Hai di bagai awak tay siap poliskar. Londo ni boy tongo, jatuh ni hendak. Bina lo kisaman kan. গলির বাবুনি বইও কিসামান খা বিনালো যদিও উত্তর লাগিনি দক্ষিণ লাগিনি হাইকে থাঙ্গিয়া মুগুই রুজা এবার অসুরম নামান খা নাইতে নাইতে শেষ অব্দি এই যে তিনি যে মুগুই বইন ইয়াফার খা যিনি অনিল কৃষ্ণদেব বর্মন যে মুগুই আমি বইন ইয়াফালো বিনি বই মানি রিখা বিনি বই দङ নাগলিপি দङ এছাড়া বিনি যে তিনি মঞ্চ দङ ডবল বাবু ডবল কৃষ্ণদেব বর্মন বকাইসা বই সীমানি দङ যে সঙ্গীতার্য অনিল কৃষ্ণ ও আলাউদ্দিন খান হাইনি বই কাইসা সীমানি দङ আরও অনিল কৃষ্ণ দেববর্মন যে সুইলাংমানি আবো একটা চ্যাপ্টার খুব ইনফরমেটিভ যত কিছু মিল ওইন নাইবা আবো একটা পরিচয় কিসা কিসা ডিস্টিংক্ট কিসা পরিষ্কার অমিত একে উলো তাইসা নাইমানি উলো আং সাক সাক যে বুঝিমানি আবো না ভাইরানি চেষ্টা খাইতে একে আবো আং যে বুঝিমানি তুই অরর সামু kurung lo kawang ma tongo ang যদি তাই অংখলাই নাকার জাতি ফিয়া অব চেংলাই থাকছো জং বসকাং অমলো জং অমলো তুই তেও বসকাং ত্রাং থানা নাংলাই জং নাংলাই বন তুই জং তেও চর্চা খাইলাই নাই নাংখাকলাই অমলো জং তাইবো যদি কবুল খাই কেউ যদি খাইবা নাগে কবুল খাই থাংলাই নাইছো অব কুলুকসা খাজাংলাই মানিয়া সামু জিরানো তুইবা বাই তুইবা পিসাবাই যেরকম তুই সাং গাইনো কুলুংসা খাজাকি তংখে আবো তাই আগো গিয়া চং নিজেরও একটা জাতি গোষ্ঠী হিসাবে নুংনা লাইনো চং জাতি গোষ্ঠী হিসাবে নুংনা লাইখা আংলাই যত জাগানো উন্নতি খাইতলানা নাংলাই চং যেমন লিটারেচার তাও একটা ক্লাসিক লিটারেচার অমি দङ চিনি কক বড়বাই তাও চিনি যে নন্দ সংস্কৃতি চং বাচ্চা বাচ্চা একটা ক্লাসিক লিটারেচার পাইছি তাই দङ কক বড় চিনি রিসামুবো একটা ক্লাসিক যে রিসামু কক বড়নি আবো হাইসিং চং তাই থানা নাংলাই কুলুংসা কাজাই থানাই নেলে চুং যত জায়গারও ডেভেলপ ফাইনালি বাগই এই যে চ্যাংমানি আবো চ্যাং দেখা বাহাই অত লাগেনি আন যে বুঝি বাংলাতে জাদু না জাদু তুই মাদে হাসি খুব বাতানি দুঃখ জাদু এই থাকছো জাদু বসুছে নাইথ মানি আইকে থাকছো না কত আরো চুং যদি কিনে সুর সারে গামাও ফিপাই দেখো তামো ববো কলক ববো বাড়া আবনি আবো ব্যাখ্যা চুকে বিরে যে সারে গামা নামান বাইরো নিজারে মারে মাপা সারা Dapa apa mare, disari mare mapa, aike cumoro awon orang sibino, arhotamo bini, oburhotamo bini colong ba pokor mani tamo abo klasik di bahasa, bini pran pokor mani oka je kotogulu sor resap kaglai bini prang no ba bini je sinibu no mang bini colong no prokem di dalam awno pokor ni awle ba misare mare mapa saga pa adun keno uto lagi buti jabu mono masanai joptono siwo যুগ রবীন কক বরক গান কক বরক মোসামুং
kok borok bai boy bijab kubang mochung khalai phemani tabukni mo jugo kok borok rusa bongotui বিশেষ খাইয়ে জাদু কলে জানতেই যে চর্চা খাইতো মানে যিনি তিনি বিজাব সিনাই তাকো অকরা চন্দ্রকান্ত মোরাসিন আম্পনো অবনো সানামো চুঙ্গ মো বয়স মো সামং অনেক কঠিন ঠিক ন মো সামঙ্গ খাইনানি বাকে অনেক স্টাডি মা খাইনাই রিসার্চ মা খাইনাই মা ওয়ান সুকনাই আম্পনো হামবাই মা রনাই তিনি নিমা বিজাবনো তুই চংপরি ওই চংকনো শিগলা শিকার খাইনাই মানে নাঙ্গো বই আফার জাখা ঠিক ন কিন্তু অবনতি যে চর্চা খাইনাই অবনতি টংনাই বংনি থানাইনি বেশি গুরুত্ব তবে जों रमदि रोजाबनाय गोरों खरगसा मन्चआव रोजाब दंफोरो अडियन्स एंतुतै हला आचुकतुतै याफा खरबै बन उत्साह रोमाहाय जोंबो যিনি বিভিন্ন দিক থেকে মচিনি রিসাব মুঙ্গ জাদুনি খরাং পিলি তাই ওরা কক বলক রাগিনি বোঝে চেষ্টা খাইমানি কাইসা জায়গাও কমন রাগিনি মাংথাই এবং জাদুনি খরাং পিলি হব जोंर सौरती বিতর্ক মানে দক্ষিণ রাগিনী উত্তর রাগিনী যা ফানগ্রাথ কাইসা বয় আকার সুইজাক তমানি অবতায় কমালিয়া जों যত্ন রসামুং জাগাবো মুসুমুং জাগাবো যত্ন जों যত্ন সাকাও কাবই বুখা কুয়ার খাইয়ে অজাগাও जों মাথা মাইনাই এবং जोंबो যিনি পক্ষ থেকে দফানি রসামুং দফানি কালচার দফানি কৃষ্টি দফানি সংস্কৃতি ম পুষ্কাঙ্গ আগত থানানি সামুঙ্গ आं ব্যক্তিগতভাবে এবং যিনি যা তমানি যিনি অ্যাসোসিয়েশন উমথম যিনি সার্কেল উমথম जों আমতে হাই সামুঙ্গ খাবাই খোপাই ইয়া কলক খাই খা কোয়ার খাই বরং जों সাহায্য সহযোগিতা খাইনাই যে আগামী দিনে যারা ককবরক গানের যারা শুনবেন যারা গাইবেন যারা সঙ্গীত সংযোজনা করবেন সেই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজকে পুরো হলটাকে ভরিয়ে দিয়েছে আমি তাদের কাছে আশা করব যে সারা দেশে আমাদের রাজ্যেও এক ধরনের গান বাজনা তরুণ প্রজন্মকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ধবলদা যে কথাটা বলছিলেন শ্রদ্ধেয় ধবল কৃষ্ণদেব বর্মা সেই কথাটাই আমি একটু পুনরুক্তি করি দ্বিতীয়বার বলি যে গান বাজনা করতে গেলে তিনটে দিক খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হয় আমার নিজের গান বাজনার পরিচয় দুই আমার গান বাজনাকে আমি কি করে এগিয়ে নিয়ে যাব অর্থাৎ যেটা তিনি বলেছেন এটা বদ্ধ জলাশয় হিসেবে সঙ্গীত কখনো বাঁচতে পারে না সেটাকে নদীর মতো বইয়ে নিয়ে যেতে হবে এর জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শ্রুতি নিয়ে নানা ধরনের কাজ এবং বিশ্ব সঙ্গীত যাকে বলে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে গান বাজনাগুলো হচ্ছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা সেগুলো থেকে আমার সঙ্গীতে কিছু নেওয়া যায় কিনা যেটাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাসিমিলেশন বা আহরণ সেটা করা যায় কিনা কিন্তু আমাদের রাজ্যে ককবরক গানের দুটো পরম্পরা আছে যেটা হচ্ছে যে গানটা গাওয়া হয় এবং যে গানের সঙ্গে কোনো ধরনের আমাদের লোকনৃত্য করা হয় সেটা মামিতা হোক বা লেবাঙ্গমানি হোক সেই গানগুলোর ধরন একটু অন্য ধরনের এটা নাচের জন্য গাওয়া হয় বলে অনেক একজনই গাইছেন কিন্তু তার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে হারমোনির সুযোগ রয়েছে আমি নন্দদা এখানে আছেন এখানে
বিকাশদা আছেন তাদের বলবো এই জায়গাগুলোতে এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করা খুব দরকার। আমাদের অনেকের ধারণা যে হারমোনি তো ওয়েস্টার্ন মিউজিকের পার্ট, বা মিউজিকের তার ট্রেনিং না থাকলে পরে হারমোনি করা যায় না। এটা সত্যি কথা, মানে ট্রেনিং তো দরকার আছে, শিক্ষার দরকার আছে, কিন্তু ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের আগে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও কোনো হারমোনি ছিল না, কোনো অর্কেস্ট্রেশন ছিল না। সেখানেই এককভাবে গানগুলো গাওয়া হতো, যেগুলোকে আমরা অনেকে জানি, যেমন রাজ্য যেটা এখন মানে ব্রিটিশ যে ভূমি, সেখানে এটা খুব একক সঙ্গীত, খুব মানে লোকসঙ্গীতের মধ্যে যাকে বলা হতো ব্যালাড। তার মধ্যে অনেক থিয়েট্রিক্যাল এলিমেন্ট থাকতো, তার মধ্যে মেলোডি থাকতো, অনেক কিছু থাকতো। কিন্তু কালক্রমে এই সঙ্গীতগুলো একটা সময়, আমি বলি যে অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এসে দেখা গেল হারমোনির দাপটে, অর্থাৎ সমন্বয়ের যে সঙ্গীতের দাপটে এরা একটু পেছনে পড়ে গেল। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা খুব বড় পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়, যেটাকে আমরা খুব সহজ ভাষায় বলি কান্ট্রি মিউজিক। কান্ট্রি মিউজিক কিন্তু আবার একক গানকে ফিরিয়ে আনলো অনেকাংশে, কিন্তু কান্ট্রি মিউজিকের সঙ্গে যে নতুন জিনিসটা যুক্ত হলো সেটা হলো অর্কেস্ট্রেশন। একজন গাইছে কিন্তু সঙ্গে অর্কেস্ট্রেশন বাজছে। আমি আশা করি আপনারা কান্ট্রি মিউজিকের দু তিনটে নাম বলে অনেকেই আজকের প্রজন্মের হয়তো শোনেননি, তারা একটু শুনবেন যে কান্ট্রি মিউজিককে অর্কেস্ট্রেশনের মাধ্যমে কোন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। হ্যারি বেলাফন্ট, অনেকে শুনেছেন নিশ্চয়ই তার গান। তারপর নীল ডায়মন্ডস, আরেকটু পরবর্তী প্রজন্মের, তারা দেখবেন যে অর্কেস্ট্রেশন এবং কান্ট্রি মিউজিক অর্থাৎ ফোক সংকে অর্কেস্ট্রেশনের সঙ্গে কি করে মিলিয়েছে। আমি এই কথাগুলো বলছি উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, আমি এই সম্ভাবনাগুলো ককবরক মিউজিকের মধ্যে বা ককবরকের সঙ্গীতের মধ্যে আমি দেখতে পাই, এবং অর্কেস্ট্রেশন শিখতে হবে। Resap mung bo bojara resap mung ojara no resap mung abo borok khoroksani bakhani resap mung ya woi gobang ma borok ni bakhani resap mung je jara ungui thano apno no resap mung haye ke bo resap mung ni ki kaisha dofani bini je sak ni je sini mung resap mung ni bising te sijago abo nibo raida tongo o raida tu resap jaka hake nabo o dofani resap mung ni sijago o raida tu resap jage hake no dofani resap mung ni bo sini jage ani tharo ge tabo haim shakabo koma genre ni resap mung sung nugui tongo ge tabuk ni je katal generation ni borogrok serai rok borok katal genre ni resap mung rok khana thok jago ham jago phieba bisa sabai shukrubai naikai jung nugo je resap mung tirmi shimi 500-600 বছর sekango যেরকম তো মানে তাও গো ইয়াফাং ইয়ারকে ও জাগানো জাগাছে बिनी शाकानी जे बुकुर सिंजे स्लाइजर बिनी प्रेजेंटेशन नि स्टाइल सिमी स्लाइजर बिनी ऑर्केस्ट्रेशन नि स्टाइल रोक सिमी स्लाइजर आसुक सिमी से उनके बिनी जे बिजाब कारिनानी पांदानो रोग जुंगारो कोथम लेखा ताकुक चंद्रकांत मोरासिंह नि जे बिजाब ककबरक रागिनी दे जादुनि खरां पिलि ककबरक रागिनि ताबुक जों अपनो जादुनि हिनै कक्सालायो जादु कलेज हिनै सालायो आं सरायखौ उनके त्रिपुरा भारत हिनै खोना जाखतमनि उनके 70s नि कसर माजारो नआबो जादु कलेज हिनै मुंखानानि च्याखा हाय मातम जा
pada nida 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 pada sa nida sa saga pada ni nida nida saga sa ni sa nida pada 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 nida pada pada nida nida pada sa nida sa দেবাশিস রেডি আমি কিন্তু তাল কেটে যেতে পারি আনিয়া সেই মা নাই থমা নাই দি আনিয়া সেই মা নাই থমা Sabutino corona mai di Sabutino corona mai di Lia sai ma nai thoma nai di Tahokte bukuksong hasal tai sampani tai aro phai manja phakya sini Tripura hastani justice sar talapatro tai sini aro phai manja phakya rajab kono kurun
Koklok Seikun Sarnon de Poma Tai Sarbi Kaste Poma Tai Sinbu Sangote Bo Atujak Tongo Sini Seikun Haikaba Kopro Haparno Haparni Kabang Mas Hamongo Samung Tangnai Sini Sar Sondakang Murasi Jorak Kabang Lai Tangka Zaduni Sini Mungisar Namo Samani Angke Sini Seikun Sar Sondakang Murasi Kokti Kisah Sino Zaduni Sarungno Bini Sini Mungisisa Namo Samani Doa Nang Sasini Sengo Zago Sini Zaduni Sarunggo Uttoragi Rasapanigo Sini Tong Tap Sini Abuka Pilabo Bosong Mute Zati Sarido Sariba Bini Tomong Dekisa Helensa Sembono Bengal Provinsi Semono Apa hake kabang ma bini zago sari bumaro pa sari zi re tai sari koi keka bersab mung ninjorang ka sanjani sini korti korjara sengpila tok sapuru hingke zago sa ni re ma pa tai da bai sa apa nangi toklai puru hingke sa da pa ma re sa abno seng sinor sang bomana phadi ke seng koklok liya seng tapur sang phadi thanga jinai jadulo Sadha
सा रे सा मा रे सा नि सा रे मा पा मा रे सा नि सा रे मा पा सा धा सा पा धा मा रे सा रे नि सा रे मा पा मा रे Burma obi de Burma, tai tamungo tongai rokha, behela eba bailu na tongo, Shanghita Chakraborty, tabu borok, boram dui tongo, borok ni guru no borok, joto naine rok ni buskango tu bui bono boram dui tongo. Cengti kisah kebang kaya pakhoro biman layan abla. Bele na hambai nai tongai joto rangsak ni kakute bukuk songo. Kedek masal sereng laikha. Tini ni umo pandano ya phar nari bagui borok kebang macai tok laikha. Jadul